practice? Sarap rambutan? Liit naman yan. Parang Nico rambutan ba yan? Open natin. Rest muna, rest. Sarap ba yung rambutan? Baka yung rambutan mag? Yung kunin ng di. Yung rambutan. Kasi mag. Tanim lang. Handa siya. Matigas yung lupa dyan. Gusto mo doon? Saan? Ikaw gusto mong coconut? Drink ka muna.